Always. Always. If I try to visto cammina l'acqua lo che حضرات السادة المسافرين على رحلة الخطوط الجوية القطرية رحلة رقم 703 المتجهة إلى نيويورك، يرجى التوجه فورا بالصعود للطائرة عبر البوابة رقم C2. Attention please, this is the final boarding call. Passengers for Qatar Airways Flight 703 to New York are kindly requested to proceed to the gate for immediate boarding at number C2. Attention please, this is the final boarding call. Passengers for Qatar Airways Flight 041 to Paris are kindly requested to proceed to the gate for immediate boarding at number C9.
Sharjah, last call. الرجاء الانتباه، هذا هو نداء الصعود النهائي. حضرات السادة المسافرين على رحلة إنديغو والخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى بيزي المغادرة في الساعة 8 صباحا، يوجد توجه فورا بالصعود للطائرة عبر طريق سيارة C418. Attention please. This is the final boarding. कृपया ध्यान दें, यह बोर्डिंग की अंतिम सूचना है। दिल्ली को जाने वाले इंडिगो और कतार एयरवेज की उड़ान प्रस्थान संक्रमण रात के 2 बजे के यात्रियों कृपया द्वार संख्या C84 पर तत्काल बोर्डिंग करें। Yeah.